শুভ সন্ধ্যা দর্শক বন্ধুরা। আজ একটি খুব ভালো বিষয় নিয়ে বা ভালো একটি তথ্য নিয়ে আপনাদের সকলের সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছি। আর সেই তথ্যটি হলো অবশ্যই আমাদের শহরের শুধু নয়, আমাদের সমগ্র উত্তরবঙ্গেরও বলবো, যারা পশুপ্রেমী রয়েছেন তাদের জন্য বলা যেতে পারে একটা খুব বড় খবর। হ্যাঁ, আজ শিলিগুড়ি পুর নিগমে ছিল বাজেট অধিবেশন এবং সেই বাজেট অধিবেশনে আজকে বিভিন্ন খাতে কত বরাদ্দ হবে বা কত বরাদ্দ করা যেতে পারে এমন নানান ভাবনার প্রসঙ্গকে টেনে আজ শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব নানান বিষয় নিয়ে আজ তারা বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন। কিন্তু এই প্রস্তাবের মধ্যে সব থেকে বেশি যে গ্রহণযোগ্যতা বা সব থেকে বেশি যেটা মানুষের মনকে ছুঁয়ে গিয়েছে বা বলা যেতে পারে যে একটা আমাদের কাছে ভীষণ ভালো খবর, আর সেটা হলো আমাদের এই শহরের জন্য যেটা তৈরি হতে চলেছে অ্যানিম্যাল ক্রিমেটোরিয়াম। অর্থাৎ আমরা আশেপাশে যখন বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করি অনেক সময় নানান দুর্গন্ধ বা পচা দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং আমরা হয়তো সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় মুখে বা নাকে রুমাল চাপা দিয়ে যাই, কিন্তু একবারও ভাবি না যে পথকুকুর বা বিভিন্ন যে সমস্ত পশু বা প্রাণীগুলো রয়েছে তাদের হয়তো রাস্তায় মৃত্যুর পর ওভাবেই তারা পড়ে রয়েছে, কিন্তু তাদেরও যে সম্মানজনক পরিস্থিতিতে তাদেরও যে দাহ করার প্রয়োজন রয়েছে বা তাদের জন্যও যে কিছু ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে, সেই প্রস্তাবই কিন্তু আজ শহরের মেয়র গৌতম দেব পেশ করেছেন তাদের বাজেটে। তো সত্যি এটা অবশ্যই একটা বড় প্রস্তাব এবং শহরের যে প্রশাসন তারা যে এই প্রস্তাবকে নিয়ে ভেবেছেন সেটাই সব থেকে বড় কুর্নিশ জানানোর মতো। অবশ্যই পশুপ্রেমী সঙ্গে যারা রয়েছেন তারা নিশ্চয়ই এই বিষয়টাকে আরো ভালোভাবে বলতে পারবেন বা তাদের ভাবনা আরো ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারবে। তো আজ আমরা আমাদের স্টুডিওতে আমাদের শহরের এবং আমাদের যারা হিল এরিয়া রয়েছে বা আমাদের এই পাহাড়ের যারা রয়েছেন যারা এই পশুদেরকে নিয়ে কাজ করে থাকেন তেমন তিন অতিথিকে আজ আমরা হাজির করেছি আমাদের স্টুডিওতে। আমার বাঁ পাশে রয়েছে প্রিয়া রুদ্র। আমরা সকলেই প্রিয়াদিকে চিনি এবং সে বরাবর যেভাবে কাজ করে আসছেন আমরা তাকে জানি। আমার এই বাঁ পাশে রয়েছে সুচিতা ইয়ঞ্জন তাতে এবং তিনি একজন শিক্ষিকা, তা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু পশুদেরকে নিয়ে কাজ করে চলেছেন শহর থেকেই এবং অবশ্যই তাও কিন্তু প্রশংসনীয়। আমার আরো বাঁ পাশে কর্নারে রয়েছেন ইচ্ছা আগারওয়াল। সে কার্শিয়াংয়ের থেকে বিলং করে, কিন্তু শিলিগুড়ি সহ পাহাড় এই যে দুটো জায়গা, এই দুটো জায়গায় সমানভাবেও কিন্তু তিনি কাজ করে চলেছেন। তো আজ আমরা এই তিন পশুপ্রেমীদেরকে পেয়ে গিয়েছি যারা নিরলসভাবে তাদের কাজের মধ্য দিয়ে তারা তাদের পরিচয় রাখছে সমাজের কাছে। তো প্রথমেই আমি প্রিয়াদি তোমার কাছে যাব। একবার আমি একটুখানি নোট করে দিই যে আজকে যে বাজেট অধিবেশন হয়েছে, প্রস্তাব হয়েছে, সেখানে যেটা বলা হচ্ছে যে এই অ্যানিম্যাল ক্রিমেটোরিয়ামের জন্য যে বরাদ্দ অর্থাৎ প্রায় 1 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে যে এই প্রকল্পের জন্য বা নিজস্ব তহবিল থেকে, বা একটা বলা যেতে পারে একটা খুব সুন্দর মহতী ভাবনা। তো তুমি এই বিষয়টাকে কিভাবে দেখছো? ধন্যবাদ খবর সময়কে যে এই বিষয়টা নিয়ে আজকে একটা আলোচনা রাখা হয়েছে, এইটাও একটা বিশাল বড় ব্যাপার, তার জন্য তোমাদেরও ধন্যবাদ। আর সবার প্রথমেই বলবো যে দীর্ঘদিন থেকে আমাদের শহরে বা আশেপাশের জায়গায় যে একটা সমস্যা অ্যানিম্যাল নিয়ে এবং অ্যানিম্যাল রেস্কিউ নিয়ে, বিশেষ করে স্ট্রে অ্যানিম্যাল রেস্কিউ নিয়ে বিভিন্ন রকম সমস্যা তো রয়েছেই। এবং সত্যি কথা বলতে যে বাইরের জায়গার তুলনায় এখানে অনেক সুযোগ সুবিধাই কিন্তু কম, সে ডাক্তার হোক, হাসপাতাল হোক বা জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হোক, সংস্থা হোক, যে কোনো জিনিসই কিন্তু এখানে শিলিগুড়িতে তুলনামূলকভাবে অনেক কম। আর তার মধ্যে এই অ্যানিম্যাল একটা বাড়ির পোষ্য হোক বা রাস্তার কুকুরই হোক, যেই হোক, সে মারা গেলে তাকে কোথায় দাহ করা হবে বা কোথায় তাকে কবর দেওয়া হবে, এইটা একটা বিশাল সমস্যার ব্যাপার ছিল। তার কারণ রয়েছে এখনও। তার কারণ আমি তো নিজে ব্যক্তিগতভাবে ভীষণভাবে ভুক্তভোগী, তার সঙ্গেও রাত বিরতে অনেক সময় পেট প্যারেন্টসরা যারা পোষ্য রাখেন তাদের পোষ্য হয়তো মারা গেছে, তারা অনেক সময় কান্নাকাটি করে ফোন করে যে দিদি কি করব, কোথায়, তুমি কি জানো কোথায় করা যেতে পারে। তখন নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হয় যে তার বাড়ির পোষ্য যাকে সে সন্তানের মতন রেখেছিল এবং সন্তানের মতন যত্ন করেছে, আমাদের যারা বাড়ির পোষ্য আমরা যারা ভালোবাসি তাদেরকে আমরা সন্তান সময় ভাবি
সেই সন্তানকে যখন বলতে হয় নদীর পাড়ে নিয়ে পুঁতে আসো, তখন সত্যি সেটা মন ভাঙার মতন বিষয়। এবং আমারও মুখে আটকায় তাদেরকে এই সাজেশনটা দিতে, কিন্তু কিছু করার থাকে না, সেই সাজেশনটা দিতে হয়। তো এইটা বারবার হয়ে আসছে। এবং আমাদের ব্যক্তিগতভাবেও আমরা যেহেতু অ্যানিম্যাল রেস্কিউ করি, সেহেতু কিছু অ্যানিম্যাল যেরকম আমরা বাঁচাই সেরকম তো মৃত্যুও হয়, তাদেরকেও আমাদের কিন্তু মানে একটা সঠিক সম্মানের সাথে এই করতে, দাহ করতে বা কবর দিতে খুবই মানে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তো আমি আমার মন থেকে এবং সত্যি বলছি একদম আমার মানে কোর অফ দ্য হার্ট থেকে আমি ধন্যবাদ জানাবো মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনকে, যে এই ভাবনাটা ওনারা নিয়েছেন। এবং আমি আশা রাখছি এবং আমি প্রে করব যে এই ভাবনাটা যে ওনারা নিয়েছেন সেটা যেন বাস্তবের মাটিতে রূপায়িত হয়। তাহলে শিলিগুড়িতে বহু মানুষের আশীর্বাদ, ভালোবাসা সত্যি আপনারা পাবেন। একদম ঠিক বলেছো দিদি। জিতেন সরকার, আপনিও লিখেছেন গুড জব। আপনাকে, আপনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, তার জন্য আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। সত্যি এই প্রস্তাবটা ও যে রাখা হয়েছে, এটা ভাবা হয়েছে, সেটা সত্যিকারেরই একটা ভীষণ গ্রহণযোগ্যতা বা অবশ্যই প্রশংসার বিষয়। সুচিতা, আপনি কি বলবেন যে আমাদের যে শহর, সেই শহরে যারা অ্যানিম্যাল লাভার্স রয়েছে বা যারা অ্যানিম্যালদেরকে নিয়ে কাজ করে, তাদের চিকিৎসার জন্য যে ন্যূনতম যে পরিষেবা বা পরিকাঠামোর প্রয়োজন হয় সেটাও অনেক কম রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় আপনাদের বিভিন্ন সময় মানে লড়াই করতে হচ্ছে বা লড়াই করছেন এখনো। তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আরও একটা দিক খুলে দিল আজকে শহরের পুর নিগমের বাজেট অধিবেশনের এই প্রস্তাবটা। তো আপনি কি বলবেন? पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए, एंड आई एम सो थैंकफुल टू सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कि उन्होंने एनिमल को लेके सोचा, कुछ एटलीस्ट कुछ आया, एंड आई एम रियली थैंकफुल। एंड यू नो आई जस्ट होप कि ये प्लान एकदम कॉन्क्रीट हो, जैसे आया है पेपर में वैसे वो काम भी हो। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू एज अ एनिमल लवर, एज अ एनिमल एक्टिविस्ट, एज अ एनिमल पेट पेरेंट, ओके, एंड ऐसा लगता है यू नो जैसे प्रिया ने बोला कि बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे जो हम लोग को सिलीगुड़ी में जो नहीं है, राइट। एक सिंपल हम लोगों को एक्सरे करवाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। सो यू नो एक कोई भी चीज़ एनिमल को लेके, ठीक है, उसको कोई भी आगे बढ़ने के लिए, अडॉप्शन के लिए बहुत कुछ है, उसके लिए भी हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये एक दिन दो दिन का बात नहीं है, बहुत साल से चले हुए हैं। और रिगार्डिंग the hospital, regarding the medical thing that we have for animals is very very poor, as I can say, in Siliguri area, okay, because अभी देखिए सिलीगुड़ी इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा क्या नहीं है यहाँ पे, है ना, क्या नहीं है यहाँ पे, सब कुछ है, बड़ा कंपनी, अभी तो मैकडोनल्ड भी खुल गया है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मैकडी का मील, दिस दैट, ओके। सो बट व्हाट वी डोंट हैव इज जो एवरीडे लाइफ में एक लिविंग ऑब्जेक्ट जो है, उनके लिए हम लोगों के पास सिलीगुड़ी में क्या है, ओके। सो एक सिंपल एक है हम लोगों का हॉस्पिटल, बट दैट हॉस्पिटल सिर्फ नाम के लिए है, एंड इट डजंट वर्क एज अ हॉस्पिटल। अदर टाइम वो बंद रहता है, अदर टाइम डॉक्टर्स वहाँ पे ऐसे अवेलेबल नहीं है, एंड वी ऑलवेज रिसोर्ट टू जैसे प्राइवेट जो भी क्लिनिक्स है, जो भी फ्यू डॉक्टर्स जो है रिनाउंड एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल, अच्छा काम करे, तो हम लोग बस उनके ऊपर वी जस्ट डिपेंड अपॉन देम। तो ये है, तो हम लोगों के लिए जब एनिमल के रिलेटेड जब भी कुछ होता है ना, वी आर सो हैप्पी एंड वी जस्ट प्रे टू गॉड साइलेंटली कि ये हो जाए, ठीक है। और रिगार्डिंग एनिमल हॉस्पिटल है ना, हम लोगों का अभी क्लिनिक बहुत सारा हो गया। अभी मैं देखती हूँ रोज़ गली वली में जाके बहुत कुछ देखती हूँ, तो वहाँ पे एनिमल पेट शॉप है, हाँ, ग्रूमिंग सेंटर है, उसका क्या बहुत खाने पीने का ये सब बहुत दुकान खुला है, और वहीं पे क्लिनिक वगैरह है जो भी ग्रूमिंग, लिटिल बाय लिटिल आई होप वी आर टेकिंग दैट स्टेप, राइट। बट या सो जो भी एनिमल रिलेटेड होता है हम लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉट जस्ट मी, नॉट जस्ट अस, देयर आर सो मेनी एक्टिविस्ट इन द सिटी, ओके, हु आर डूइंग देयर लिटिल बिट। खाना खिलाना हुआ, उन लोगों को जब गिर गया, उन लोगों को चोट लगे, उन लोगों को ठीक करना हुआ, एवरी टाइम वी फाइंड समबडी। बट हम लोग इंडिविजुअली कितना कर पाएंगे when we do not have that particular place where we can go and give them the right direction, right?
थैंकफुली प्रिया इज़ देयर, उसका एनजीओ है, तो ज़्यादा क्रूअल्टी हो कुछ भी हो, वी आर लाइक टोटली डिपेंडेंट, वो संभाल लेती है, जैसे तैसे वो कर लेती है। और मतलब होता है ना कि चलो कोई है अपना पीछे, ऐसा होता है। और रिगार्डिंग व्हेन दिस क्रेमेटोरियम थिंग केम, आई वाज लाइक वाओ, दिस इज़ ग्रेट, बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ एन आवर. Apart from sterilization, spaying, let us not talk about that topic. This is also a very big topic and very, very important topic. Apart from that, crematorium is one of the most important thing that has to be established in Siliguri. Okay, and I don't think so अभी तक नॉर्थ बंगाल में कहीं पे भी है एक crematorium center. So if Siliguri Municipal Corporation has thought about it, even in papers, it's a great thing. ओके, आई जस्ट होप, वो मैं बोल रही हूँ बार बार कि कॉन्क्रीट हो जाए कुछ. सो हम लोग ना, जब भी हम लोग कोई रेस्क्यू करते हैं ना एनिमल्स को, चलो बचने के लिए बचता है, दैट इज़ ओके. नहीं बचते हैं ना, देन वी आर लाइक वरीड कि क्या करेंगे उसको. मैं ऐसे जगह पे रहती हूँ जहाँ पे थोड़ा बहुत है जगह कि वेर वी कैन एटलीस्ट डग एंड देन हम लोग उसको वो कर सके, दफना सके. तो क्या है, चलो ये मेरे पास है, लेकिन बहुत सारे जगह पे है, बहुत सारे एनिमल फीडर्स है जो नहीं है শহরের ভেতরে, yes যেখানে yes আমাদের একদম লোকাল এরিয়া, এক্স্যাক্টলি, সেখানে কিন্তু নেই, সেখানে নেই. এটা আমাদেরকে বাইরে যেতে হবে, বাইরে যেমন লাইক আউটস্কার্টস. ওকে, অ্যান্ড দ্যাট টু দ্যাট কাইন্ড অফ ল্যান্ড যেটাতে কেউ থাকে না, বাট যদি দেখে, ওনাররা দেখে, तो ऑफकोर्स दे आर गोइंग टू कंप्लेन, राइट. सो हम लोग एक नॉर्मल चीज़ कर रहे हैं, एनिमल मर रहा है, अभी जगह नहीं है तो क्या करेंगे. दफनाने के लिए कोई जगह दिखेगा तो हम लोग तो वहाँ पे, हम लोग का आधा मतलब जान तो वहीं पे निकल गया कि वो मर गया बोल के. अभी उसको दफनाने के लिए वी हैड दिस अनदर स्ट्रगल गोइंग ऑन इन आवर हेड कि कैसे करेंगे, दफनाएंगे. मेंटल भी बहुत स्ट्रेस रहता है. एंड जब वो दफनाते हैं, वो दफना के चलो हो गया, ये डर ना हो कि बाद में कोई उसको खोद ना ले, क्योंकि वो एनिमल्स का तो स्मेल रहता है जो भी है, बाद में यू नेवर नो दूसरे एनिमल्स आके उसको खोदते हैं, तो वो इट्स लाइक इन्वायरमेंट के लिए भी ठीक नहीं है, पता है. क्योंकि वो ऐसे जगह पे काउस को छोड़ देते हैं ग्रेस करने के लिए, या कोई दूसरा एनिमल्स आता है, तो ये एक हेल्थ इशू भी बन जाता है, बहुत हाइजीन इशू भी बन जाता है कहीं पे भी. अभी कितना ही जगह बचा है सिलीगुड़ी में. हाँ, तो अगर ये क्रेमेटोरियम होगा तो आई एम टेलिंग यू दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग. ओके, तो ये होने से हम लोगों को ये टेंशन नहीं है. हाँ, एज अ पेट पेरेंट ऑल्सो, नाउ आई हैव वन, माई सिस्टर इन लॉ इज़ देयर, और उनका एक डॉग है, ठीक है. शी इज़ लाइक इलिंग, अभी उसका टाइम आ रहा है. सो आई वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, अभी उसको फिट्स आता है, अभी बहुत कुछ उसका प्रॉब्लम चल रहा है, सो शी माइट कोलैप्स एनी टाइम. तो मेरे टेंशन ये है कि उसको कोलैप्स होने पर क्या करेंगे उसके साथ, क्योंकि हम लोगों का घर इतना नहीं कि उसको बरी करके वहाँ गार्डन बनाएंगे, ये नहीं है अपना घर में. तो वी जस्ट लिव इन अ फ्लैट, एवरीबडी नाउ डेज डज दैट, राइट. तो अभी उसके साथ क्या करेंगे, कैसे उसको, क्या मतलब किस तरह से हम लोग को मिलाना पड़ेगा, ये अपने को टेंशन है, ठीक है. एंड दैट पेट इज़ लाइक, ऑफकोर्स हम लोग का जो भी पेट्स है, वी रियली लव नॉट जस्ट पेट, इवन स्ट्रे एनिमल्स. कितने पपीज़ को रेस्क्यू करते हैं, दे डाई. अभी उसको उठा के, जब मरे हुए का बोझा ना इतना हैवी होता है ना मैम, लाइक यू डोंट नो, एक छोटा सा भी पपी मोरे ना, उसका बोझ ना इतना हैवी होता है ना, यू विल नॉट बी. और हम लोग रोते रोते जाएंगे, देखेंगे कि कहीं जगह खाली तो नहीं है, किसी को बोल देंगे डग करने के लिए, एक वो टेंशन है. और ऐसा नहीं कि कोई देखेगा तो नहीं, देखने से कुछ बोलेगा तो नहीं, ये रहता है हम लोग को इतना स्ट्रेस की एक नॉर्मल थिंग करने के लिए, विच दे डिजर्व. और पहले क्या होता था, कितने पपीज़ को अभी उठा के, जो नॉर्मल बच्चे लोग भी होते हैं, नहीं उसको बेरी करने का जगह नहीं है, तो क्या करेंगे, अभी उसको डंपिंग यार्ड में छोड़ देते, दे जस्ट लाई देयर लाइक दैट. तो ऑफकोर्स ईगल्स वगैरह आके वो आके खा लेता है. ओके, दैट इज़ अनदर स्टोरी, बट देन दैट इज़ नाउ नॉट द वे इट शुड एंड, राइट. दे ऑल्सो डिजर्व टू एक्चुअली रेस्ट इन पीस. একদম তাই, সুচিতার সঙ্গে একেবারেই সহমত. এবং যারা আমাদেরকে দেখছেন বা শুনছেন, বা যারা পশুপ্রেমীরা রয়েছেন, বা যারা পেট লাভার্স রয়েছেন, তারা তো অবশ্যই এটা বলবেন. তবে একবার আমি আমাদের দর্শকদের জন্য আরও একবার একটু শুরুতে বলে নিই, কারণ যারা আমাদের সঙ্গে একটু দেরিতে যুক্ত হয়েছেন, আজকে যে বাজেট পেশ হয়েছে শিলিগুড়ি পুর নিগমের পক্ষ থেকে, সেখানে যেটা বলা হয়েছে, মৃত পশুদের জন্য সম্মানজনক এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দাহ করার জন্য পশু দাহ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে, এবং যেটা
যেটা আমাদের শহরের বা আমাদের যারা সাধারণ মানুষ আছেন তাদেরও জনস্বাস্থ্য যেটা রয়েছে সেটার জন্য কিন্তু একটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। এবং এর পাশাপাশি আরও একটা জিনিস যেটা বলা হয়েছে যে এর মধ্যে যে কেন্দ্রটি তৈরি করা হবে সেখানে একটি আধুনিক ইনসিনারেশন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে এবং যার জন্য এটা পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও কিন্তু ভীষণভাবে কার্যকরী হবে। এবং এই প্রকল্পের জন্য নিজস্ব তহবিল থেকে প্রায় 1 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে এমন প্রস্তাব কিন্তু আজ পেশ করা হয়েছে মেয়র গৌতম দেবের পক্ষ থেকে বা পুর নিগমের পক্ষ থেকে। এবং সে কারণেই আজ আমরা যুক্ত হয়েছি এভাবে। আমি ইচ্ছার কাছে চলে যাব এবং ইচ্ছার কাছে এটাই প্রশ্ন রাখবো যে প্রিয়াদি এবং সুচিতা তারা যা বললেন এটা সত্যি কথাই যে এটা যদি কার্যকরী হয় মানে যদি কি বলবো ফলপ্রসূ হয় তবে এটাকে খুব ভালো একটা দিক। কিন্তু তোমার কি মনে হয় যে আর কি কি প্রয়োজন রয়েছে এটা ছাড়াও? কারণ এটা একটা খুব বড় দিক যে তাদেরকে দাহ করার যে প্রবলেম সেটা একটা সমস্যা। थैंक यू सो मच खबर समय मुझे इनवाइट करने के लिए। एज अ पेट ओनर एज एंड ऑल्सो एन एनिमल एक्टिविस्ट इट इज़ एन ऑनर टू बी हियर एंड मैं म्यूनसिपैलिटी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने एटलीस्ट इस एस्पेक्ट के बारे में सोचा, यू नो, बिकॉज अगर हम सुनते हैं कि अच्छा 1 करोड़ रुपए का अमाउंट है, हमें सुन एज अ कॉमन मैन हमें सुनने को लगता है कि 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। 1 करोड़ एनिमल के लिए, क्यों एनिमल के लिए 1 करोड़? लेकिन 1 करोड़ अगर मैं एज एन एनिमल लवर एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एज एन एनिमल एक्टिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो 1 करोड़ इज़ नॉट दैट अ बिग अमाउंट, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है आपको, इसमें मशीन्स इंस्टॉल करना है आपको, तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद ये 1 करोड़ रुपए सिर्फ एनिमल्स की तरफ, मैं सिर्फ डॉग्स को फोकस नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे गायें हैं, बुल्स है, कैट्स है, गोट्स है जो स्ट्रे रोड्स में ऐसे घूमते। तो आई थिंक इस चीज़ के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात है जो म्यूनसिपैलिटी ने सोचा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड आई रियली होप कि ये मटीरियलाइज हो जाए। अब मैं क्यों बोलती हूँ, आई वुड लाइक टू थ्रो अपॉन सम लाइट अपॉन दिस एरिया। जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं सिटीज़ में लैंड जो एम्प्टी लैंड है वो ख़त्म होते जा रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शंस बढ़ते जा रही है। आप देखो जंगलें सारी ख़त्म होते जा रही है। सो हमारे पास जो ऑप्शन था कि हम जंगलों में जाके या आउटस्कर्ट्स में जाके खोद कर जानवर को दफनाएं, वो ऑप्शन भी हमारे हाथ से निकला जा रहा है। इनफैक्ट जिन एरियाज़ में ऑलरेडी दफनाए गए एनिमल्स थे, अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो जब वो डिग करते हैं इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर एक बॉडी डीके होता है या एक बॉडी को डीकम्पोज होना होता है, इट टेक्स सम टाइम। तो अब जब वो डिगिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब रियल एस्टेट ओनर्स हो या रियल एस्टेट बिल्डर्स हो, जब वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो आप सोचिए वो दृश्य कैसा होगा अगर बॉडीज निकल कर आ रही है बाहर। तो दैट माइट ब्रिंग अप डिजीजेस विच वर नॉट एग्जिस्टेंट, वो डिजीजेस वापस शायद रीसर्फेस होकर आ जाए। या फिर मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, जैसे कुत्तों में एक डिजीज़ होता है पार्वो बोलकर, जो कि बहुत डेडली डिजीज़ है। अब कोई डॉग है जो पार्वो से पीड़ित था और उसकी डेथ हो गई। अब उस बॉडी को डीकम्पोज कर सही तरीके से डीकम्पोज करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी कम्युनिकेबल डिजीज़ जिनके वजह से बाकी एनिमल्स भी शायद इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो सोचिए कोई एनिमल जिसको पार्वो हुआ था और हमने उसको कहीं जाकर दफनाया, क्यों? क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी कि हम उस बॉडी को सही तरीके से डीकम्पोज कर पाए या हम उसको क्रीमेट कर पाए। तो आप सोचिए अब अगर कुछ सालों बाद हम उस बॉडी को डिग करके बाहर निकालें तो जो डिजीज़ेस हैं, जो डिजीज़ के जो जर्म्स हैं जो अभी तक शायद लेटेंट थे या अभी तक शायद सो रहे थे, वो वापस जगकर रीसर्फेस हो जाएंगे। तो दैट इज़ अ वेरी बिग कंसर्न फॉर एवरीबडी इन द एनवायरनमेंट हु इज स्टेइंग इन द एनवायरनमेंट। आपने जो बोला ये बहुत माने टेक्निकल एक बात है कि আমরা কিন্তু এটা অনেকেই জানি না। हाँ, যে জিনিসটা আপনি বললেন বা যে পয়েন্টটা আপনি তুললেন এটা ভীষণ টেকনিক্যাল পয়েন্ট। जी, बोलिए। तो ये मतलब वही मैं बोल रही है कि हमारे लिए मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस न्यूज़ फ्रॉम द म्यूनसिपैलिटी कि
उन्होंने ऑब्वियसली कोई डिसीजन लेने से पहले काफ़ी रिसर्च किया जाता है. तो आई एम वेरी श्योर द म्यूनसिपैलिटी हैज़ थॉट अबाउट इट. म्यूनसिपैलिटी ने अपनी भी रिसर्च करी है, तब जाकर उन्होंने ये प्रस्ताव आगे रखा है. तो जो टेक्निकलिटीज़ मैंने अभी बात करी, प्रॉबली उन्होंने भी उन चीज़ों के बारे में प्रॉबली सोचा होगा. तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग दैट अच्छा हम ये चीज़ के बारे में सोच रहे हैं. एंड मैं सिर्फ कुत्तों के लिए फेवर में नहीं हूँ. इवन अगर हमारे पास एक प्रॉपर क्रेमेटोरियम होगा तो आप सोचिए, जो रोड्स पे जो गाय बैल को छोड़ दिया जाता है या बकरियों को छोड़ दिया जाता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर मेल जो ऑक्सेस होते हैं, बुल्स हैं, उनको छोड़ दिया जाता है बिकॉज वो कमर्शियली किसी को वायबल नहीं है. हमें ना उनसे दूध मिलता है ना उनसे कुछ मिलता है, तो हमारे लिए वो कोई काम की नहीं होती. हम उनको रोड पे ऐसे ही छोड़ देते हैं. तो आप सोचिए, वी नो दैट द मीट इंडस्ट्री, जो मीट इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है. एंड इंडिया is one of the biggest exporter of meat in terms of beef. It is one of the biggest country, being a Hindu country, but we are one of the, ये चीज़ें फैक्ट है, ये स्टेटिस्टिकली प्रूवन है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ. तो आप सोचिए, अगर रास्तों में हमारे पास ये बैल गाय ये सारे अगर मरे हुए पड़े रहे, तो ये एक तरीके से वो मीट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर रहा है. लेकिन अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से क्रिमेट कर पाए तो आप सोचिए, वो इंडस्ट्री पे भी हम काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं. ये जो एक्सपोर्टिंग ऑफ बीफ मीट फ्रॉम डेड एनिमल्स, ये चीज़ें हम काफ़ी कंट्रोल कर पाएंगे. अनदर थिंग, अब आप सोचिए एज अ ह्यूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक एक ह्यूमन के तरीके से. मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर हमें किसी टाइम पे कोई काले रंग के डस्टबिन वाले बैग में लपेट कर कोई डंपिंग यार्ड में फेंक दिया जाए, ऑन आवर डेथ हमें कहीं डंपिंग यार्ड में फेंक दिया जाए, या हमारी लाश को ऐसे नदी में गिरा दिया जाए, तो कैसा लगेगा? अगर हमारे किसी फैमिली मेम्बर को वैसा कर दिया जाए, या फिर मैं बोलूँगी रास्तों में जो लोग रहते हैं, जो बेगर्स होते हैं, जो जिनका खुद का मतलब कोई फैमिली नहीं होता, उनकी लाशों को हम अगर नदियों में फेंक दे, जो हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर है, अगर हम उनकी बॉडीज़ को उन वाटर बॉडीज़ में फेंक दे, या फिर প্লাস্টিক ব্যাগ में रैप कर कहीं डस्टबिन में फेंक दे, तो कैसा फील होगा? सिर्फ ফিলিংটা বাদ নেই, মানে শুধু অনুভবের নয়, আরও একটা জিনিস যে পরিবেশটাও কিন্তু ওখানে দূষিত হচ্ছে. একদিকে দুর্গন্ধ, একদিকে নানান ধরনের জীবাণু সংক্রমণ হচ্ছে. सो सिमिलरली अगर हम ये एनिमल्स के साथ, अभी तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमारे पास जब भी कॉल आता है कि अच्छा ये एनिमल मर गया है, तो किसी म्यूनसिपैलिटी से किसी को बुला लिया जाए, या किसी को बुला लिया जाए, मतलब जनरली होता है कि कोई रिक्शे वाले को बुला लेते हैं, उनको एक प्लास्टिक बैग दे देते हैं, ब्लैक डस्टबिन वाला, उनको उठाकर कुछ पैसों से उसको उठाकर डस्टबिन में गिरवा देते हैं हम बॉडीज़ को, विच इज़ एक्चुअली नॉट राइट. बिकॉज मैंने जैसे इनिशियली बताया आपको कि डॉग्स या तो मतलब कोई एनिमल हो, या तो एक्सीडेंट से मरता है या कोई बीमारी से मरता है. दीज आर द मेजर कॉज ऑफ डेथ्स इन एनी लिविंग बीइंग, ईदर एक्सीडेंट्स या फिर बीमारी. तो अब मान लीजिए अगर हम उन देखिए एक्सीडेंट वाले केसेस में तो बॉडी कहाँ जाता है हमें पता भी नहीं चलता है आधे टाइम तो, क्योंकि अगर हम हाईवे एक्सीडेंट्स की बात करें या रोड एक्सीडेंट्स की बात करें, बॉडी की जो हालत होती है उसको तो क्रिमेट करने वाली सिचुएशन में भी नहीं होती है वो बॉडी. मतलब इतने तरीके से गाड़ियाँ उनके ऊपर चल के जा चुकी होती है कि बॉडीज रास्तों पे चिपक जाती है. तो बॉडीज जब रास्ते पे चिपक जाती है उसको तो क्रिमेट करने का हमें समझ भी नहीं आता. बट अगर जब डेथ्स हो रहे हैं एनिमल्स के, तो उनको तो हम क्रिमेट करने का हमारे पास कोई स्कोप हो. अभी तक हमारे पास सिर्फ स्कोप था कि हम उनको प्लास्टिक बैग्स में बंद कर कहीं पे फेंक दें. अब वो फेंकने वाली भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फेंके तो कहाँ फेंके, या दफनाए तो कहाँ दफनाए, क्योंकि दफनाने के लिए अब लैंड्स बचे नहीं हैं. फेंकने के लिए वी हैव टू थिंक, क्योंकि एनवायरनमेंट, डिजीज, सो मेनी थिंग्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड. एंड कोविड के बाद से तो मुझे लगता है कि कुछ भी होना पॉसिबल है. सो आई थिंक दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी गुड मूव. एंड ऑल्सो एक तरीके से आई बिलीव कि सबको एक रिस्पेक्टेबल डेथ डिजर्विंग है. सिर्फ हम ह्यूमंस नहीं, बट इवन एनिमल्स डिजर्व अ रिस्पेक्टेबल डेथ. एटलीस्ट वहाँ नहीं कि हम जंगलों में भी जाके अब लाशें उठा कर ला रहे, वो नहीं, बट जहाँ तक हम कर सके, हमारा कंट्रीब्यूशन जहाँ तक है वो आई थिंक
can be done. And building up an infrastructure for this, of course, would be amazing. लेकिन सिर्फ बनाकर, सिर्फ पास कर बात नहीं होता, वो फंक्शन करना ज़रूरी है. सिर्फ आज मैंने एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया है, 10 हॉस्पिटल खोल दिए है, लेकिन वो हॉस्पिटल अगर वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, सर्विस नहीं है, अगर हम जिस वक्त पे हमें बॉडी उठवानी है अगर कोई अवेलेबल नहीं है, तो फिर इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है. इट हैज़ टू बी फंक्शनिंग. आपको जो सर्विस प्रोवाइड करना है उसके बाद में, वो भी बहुत मैटर करता है. एंड आई थिंक फ्रॉम दैट एस्पेक्ट, मतलब म्यूनसिपैलिटी ने अगर ये सोचा है, तो मेरे को लगता है कि उन्होंने इस एस्पेक्ट से भी सोचा होगा कि मे बी अगर हम ये सेंटर बिल्ड करते हैं तो मे बी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. दूसरी बात, मे बी जो अफोर्ड कर सकते, जैसे एज अ प्राइवेट पेट ओनर, एज अ पर्सनल पेट ओनर, आई हैव द कैपेसिटी कि मैं पेमेंट करके जाके उनको करवा सकती हूँ. तो आई वुड नॉट से कि कीप इट कम्प्लीटली फ्री, बिकॉज जो अफोर्ड कर, क्योंकि ना देखिए, अगर कोई चीज़ फ्री होता है ना, लोग उसको मिसयूज़ कर देते हैं. तो मिसयूज़ भी हमें नहीं करवाना है ये चीज़ को. बट हाँ, आई वुड से कि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, जिनके लिए ये एक्चुअली म्यूनसिपैलिटी या हमारे तरफ से जो बन पाता है, उनके लिए वो फ्री हो. एंड मे बी दे कैन चार्ज अ वेरी मिनिमल अमाउंट फॉर पेट ओनर्स हु कैन अफोर्ड. अगर मुझे जो पर्सनली जिनके घर पे डोमेस्टिकेटेड पेट्स हो, अगर उनको दफनाना है, तो मे बी अ मिनिमल अमाउंट लेकर उनसे चार्ज कर वो उनको क्रिमेट कर दे. और जो स्ट्रेज है उनके लिए शायद वो फ्री रख दे. तो ये एक चीज़ है. तो अगर मान लीजिए, एक तो एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अगर हम एक मिनिमल फीस चार्ज कर रहे हैं पर्सनल पेट ओनर्स से, तो उससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी में भी मनी फ्लो आएगा. सो वी आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द GDP इन अ वे, कि GDP भी एक तरीके से मेडिकली फ्रॉम द एनिमल साइड, फ्रॉम द एनिमल हेल्थ सेक्टर, आई वुड से, बिकॉज ये भी एक हेल्थ सेक्टर है. चलो, हमने मैं इसमें एक जोक में भी क्रैक करना चाहूँगी कि चलो, अगर हमने जिंदा एनिमल्स के बारे में इतने दूर तक नहीं सोचा, तो एटलीस्ट हमने उनके मरण के बारे में थोड़ा सोचा है, विच इज अ वेरी गुड. তবে আমি বাংলাতে এটাই বারবার সবসময় বলি, আবারও বলবো যে বিন্দু থেকে সিন্ধু তৈরি হয়. প্রিয়াদি বোধহয় খুব ভালো বুঝবে এটা, যে সত্যি যখন একটু একটু করে ভাবনা যখন হচ্ছে, তার মানে ভাবছে. এক্স্যাক্টলি, এই ভাবনাটাই হচ্ছে বড় ব্যাপার. কারণ এই ভাবনাটা না হলে সেটা পরবর্তীতে সেটাকে বাস্তবায়িত করাটাও খুব মুশকিলের ব্যাপার হয়ে যাবে. তো খুব ভালো বলেছে ইচ্ছা. তো প্রিয়াদি, আমি আবার তোমার কাছে যাই, যে এই যে এতগুলো কথা, এবং সত্যি কথা, ইচ্ছা যেটা আরও কয়েকটা পয়েন্ট বললো, সুচিতাও কয়েকটা পয়েন্ট বলেছে, তার মধ্যে যেমন টেকনিক্যাল পয়েন্ট সুচিতার কাছ থেকে জানলাম, আমরা যেটা জানি না. আবার ও যেটা বলছে যে সত্যি যদি এমন ধরনের কোনো প্রকল্প বা প্রজেক্ট বাস্তবায়িত সত্যি শহর জুড়ে হয়, শুধু অ্যানিমাল লাভার্সদের জন্য নয়, আমাদের বোধহয় অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্টভাবে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব হবে, আরও বেশি রিক্রুটমেন্টেরও ব্যাপারই হবে. তো তুমি কি বলবে? দেখো, আমার তো মতামত প্রথম থেকে এটা, যে কোনো জিনিস নিয়ে, আজকে আমি তোমাকে একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই. আমাদের যে মার্কেটগুলো দেখবে, যখন একটা ডালা হয়েছে, সেটা থেকে অনেকগুলো ডালা হয়েছে. বা আমাদের মার্কেটে একটা ফেমাস মোমো গলি আছে, মানে ফার্স্টে একটাই দোকান খুলেছিল, এখন লাইন ধরে দোকান, কারোর বিক্রি কম হয় না, কিন্তু সব দোকানে সমান বিক্রি হয়, কারণ ওই গলিটা ওই জন্যই ফেমাস হয়ে গেছে, মোমো গলি. তো যখনই কোনো ইন্ডাস্ট্রি গ্রো হয়, এবং যখনই কোনো ইন্ডাস্ট্রি ভালো করে বিল্ড হয়, সেই ইন্ডাস্ট্রিতে যত বেশি আমাদের, যেরকম এই ইন্ডাস্ট্রিটাই, যত বেশি পেট শপ, আর যত বেশি পেট শপ ইন দ্য সেন্স কুকুর বিক্রি করার সব নয়, কিন্তু অ্যাক্সেসরিজ, ক্লিনিক্স, হ্যাঁ, সেইটা যত বেশি খুলবে, তত এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্স পাবে. কারণ কি, আমি একটা জিনিস দেখেছি, এবং প্রচুর পেট প্যারেন্টসদের সাথে যেহেতু আমি কানেক্টেড, সেহেতু পেট নিয়ে ডাক্তার দেখাতে যেতে কিন্তু মানুষের একটা সমস্যা আছে, অনেকের অনীহা আছে, এবং অনেকের সমস্যা, সত্যি জেনুইন সমস্যা আছে. তো সবাই বলে যে এই কাছে কিছু নেই, কাছে কিছু নেই,
এতদিন এই 3-4টে ক্লিনিক ছিল, পার্টিকুলার একটা ওই চার্চ রোডেই সব ছিল। এখন কিন্তু অলমোস্ট সব কলোনিতে পাড়াতেই কিন্তু একটা দুটো করে প্লেট ক্লিনিক আছে, যার জন্য এই নিয়ে যাব করে করেও যে নিয়ে যেত না এতদিন লোকে, সেটা কিন্তু আই থিঙ্ক এখন নিয়ে যাচ্ছে এবং সময় মতো সেই ট্রিটমেন্টটা পাচ্ছে। এবং এইখান থেকেও কিন্তু যেটা ইচ্ছা এইমাত্র বললো এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হওয়া, সেটাও কিন্তু হচ্ছে। প্রত্যেকটা কিন্তু শপেই স্টাফ থেকে শুরু করে, এবং এই যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি যখন বাড়ে তখন যে মানে সব কিছুই তার সঙ্গে বাড়ে, অবভিয়াসলি সব কিছুই মানে এই সেলিং বলো সব কিছুই একটা সাপোর্ট হচ্ছে, যেটা ইচ্ছা বললো যে একটি ইকোনমিক্যাল সাপোর্ট হওয়া, সেটা কিন্তু হচ্ছে। আর তার সঙ্গে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড আমি সেটা সব থেকে এনজয় করি, যে এখন কিন্তু বেশ কিছু মুভি, বেশ কিছু ওয়েব সিরিজ কিন্তু অ্যানিমালসের উপরে হচ্ছে। তার মানেটা ইম্পর্টেন্স পাচ্ছে। হ্যাঁ, একেবারে একটা ঘোড়া নিয়ে একদম। তারপরে আমাদের একটা হলো চার্লি 777, খুব মানে হিট হয়েছিল মুভিটা। তারপরে আমাদের বেঙ্গলিতে হলো একটা পারিয়া, বেঙ্গলি মুভিতে। হ্যাঁ, তো ইম্পর্টেন্স পাচ্ছে। যতই অ্যানিম্যাল হেটার্স থাকুক, যতই কিছু পাড়াতে কাকিমা জেঠিমারা থাকুক যারা গরম জল ছুড়বে, চুড়বে, এখানে খাওয়াবি না, কিন্তু তাদের মুখে ছাই দিয়ে কিন্তু বাচ্চারা ইম্পর্টেন্স পাচ্ছে, এটা হচ্ছে শেষ কথা। এবং আই এম এনজয়িং ইট আ লট। এই যে ইম্পর্টেন্স পাচ্ছে, এই যে ওদের জন্য প্রজেক্ট নেওয়া হচ্ছে, ওদের জন্য কথা হচ্ছে, খাবার সময়ের মতন একটা হাই টিআরপি চ্যানেলে এখন আমরা বসে ওদেরকে নিয়ে কথা বলছি, ঠিক আছে, বিকজ এই সাবজেক্টটা ইম্পর্টেন্স পাচ্ছে, এইটা ইম্পর্টেন্ট। আর যখনই ইম্পর্টেন্স পায় তখনই সেটা ডেভেলপ করে, যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি সেটা ডেভেলপ করে, যে দিকতা হ্যাঁ ওই বিকতা হ্যাঁ, এই হচ্ছে ব্যাপার। আর হসপিটালের কথা বলি আমি, এইটা না সবারই একটা অভিযোগ যে হসপিটালে কিছু পাওয়া যায় না ইত্যাদি। আমি ভীষণ ভেতর থেকে কাজ করে দেখেছি যে হসপিটাল আসলে ওভারবার্ডেন্ড, হসপিটালে ডাক্তার নেই। এই চার্চ রোডের হসপিটালটা আজকে কয়েক বছর ধরে ডাক্তার নেই। যে ডাক্তাররা ওইখানে করেন তারা মানে অন্য হসপিটালের ডাক্তার ওইখানে ওদেরকে কাউকে 3 দিন কাউকে 2 দিন করে এক্সট্রা ডিউটি দেওয়া হয়েছে, এবং তারা নিজেদের ডিউটি করে এসে ওইখানে এক্সট্রা ডিউটি করে, বাকি দিন ফাঁকা থাকে, বা এখন হয়তো ফাঁকা থাকছে না, 2-3জন ডাক্তারকে মিলিয়ে ওখানে মানে ইয়ে দেওয়া হয়েছে, পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। ওখানে দীর্ঘদিন থেকে ডাক্তার নেই। এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট মানে একজন ডাক্তার বসে, পলিক্লিনিকেও একজন ডাক্তার বসে, যে হারে পেশেন্ট হয় ওখানে, ওই যে ডাক্তাররা ওখানে বসে পর্যাপ্ত নয়, আরো বেশি তাদেরকে হ্যাটস অফ। মানে মাঝে মধ্যে আমি যাই, ঢোকার জায়গা থাকে না, এমন একটা পরিস্থিতি। ওনারা যে কীভাবে এত পেশেন্ট হ্যান্ডেল করে সিঙ্গেল হ্যান্ডেডে, এইটা মানে ভাবনার বাইরে। আমি ব্যক্তিগতভাবে হলে আমি তো একটু পেশেন্সলেস, আমি অনেক দিন আগে পেশেন্স হারাতাম, মানে হ্যাটস অফ ওনাদেরকে। তো আমার মনে হয় যে এইটা একটুখানি দেখা দরকার গভর্নমেন্টের, যে ওইখানে কিন্তু আরও মানে ওইখানে অ্যাটলিস্ট 2জন ডাক্তার, পলিক্লিনিকে অ্যাটলিস্ট 2জন ডাক্তারের কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট আছে। না হলে পরে এই পেশেন্টগুলোও সাফার, ডাক্তাররাও বেচারা বিনা দোষে প্রচুর কাজ করে, ওভার টাইম কাজ করে লোকের গালি খায়। কিন্তু আলটিমেটলি যে মানে সরকারি থেকে যে গভর্নমেন্টের থেকে যে সাপোর্টটা মানুষ এক্সপেক্ট করে, যে আমি আমার বাচ্চাটাকে নিয়ে যাব, সামর্থ্য নেই। যেমন বললো অ্যাজ আ পার্সোনাল পেট প্যারেন্টস আই ক্যান এফোর্ড। তো অনেকে আছে আমাকে ফোন করেন, অনেক মানে আমার সঙ্গে কথা বলেন, বা আমার যোগাযোগ আছে যারা দে ক্যানট এফোর্ড। আর সত্যি এরকম আমি চিনি একজন ভদ্রমহিলা চয়নপাড়াতে থাকে, তিনি ধূপকাঠি বিক্রি করে আর সেই টাকা দিয়ে উনি কুকুর খাওয়ান। তার পক্ষে কি করে সম্ভব ওনার একটা কুকুর অসুস্থ হয়ে গেলে পার্সোনালি এফোর্ড করা? তো তিনি একজন বয়স্ক মহিলা গলায় কিছু বেঁধে টানতে টানতে কুকুর নিয়ে যায় গভর্নমেন্ট হসপিটালে ডাক্তার দেখানোর জন্য। আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব আমরা সাপোর্ট করি, কিন্তু মানে ওই হয়ে ওঠে না ওনার। আর টাইম পিরিয়ডটাও খুব ছোট গভর্নমেন্ট হসপিটালে, সেটাও বাড়ানো দরকার। কিন্তু আলটিমেটলি হ্যাঁ, আমাদের তো দরকার অনেক কিছুই। মানে তোমার কথা রেস্টেরই আমি বলবো যে আমাদের তো দরকার অনেক কিছুই, কিন্তু তবুও এই যে ভাবনায় যেটা তুমি বললে যে আমরা ভাবছি ওদের জন্য,
এটাই হচ্ছে সবথেকে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার মানে ভাবছি মানে ধীরে ধীরে এগোবো আমরা এবং আশাবাদী সত্যি। শর্মা লক্ষ্মী তোমার জন্য কমেন্ট করেছে, তুমি কেমন আছো জিজ্ঞাসা করেছে। তো শর্মা লক্ষ্মী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য, এবং অবশ্যই প্রিয়াদির সঙ্গে আপনি কথা বলেছেন। তো প্রিয়াদি ভালো আছে একদম, আমি প্রিয়াদির হয়ে উত্তর দিয়ে দিচ্ছি। তবে আমার সঙ্গে আজ যারা অতিথিরা এসেছিলেন তাদেরকেও আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো যে তারা এসেছেন। এবং আমি বারবার এটাই বলছি যে অবশ্যই আজকে যখন এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে নিশ্চয়ই এই প্রস্তাব নিয়ে ভাবা হবে, এবং আগামীতে আমাদের শিলিগুড়ি হয়তো একটা অন্য মাত্রা পাবে, বিশেষ করে যারা পেট লাভার্স বা যারা পশুপ্রেমী রয়েছেন তাদের জন্য। কিন্তু শুধু তাদের জন্য নয়, বারবার যেটা প্রিয়াদি বলেছে বা অন্য পশুপ্রেমীরাও আমাদেরকে বারবার বলে গিয়েছেন একটাই কথা, যে আমাদের যেমন বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে বা আমাদের যেমন মৃত্যুর পরে একটা রিচুয়াল বা সংস্কারের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, ঠিক তেমন তাদের জন্য প্রয়োজন একটা একটু সম্মানজনক যে কথা, যেটা আজকে কোট আনকোট তাদের বাজেটের প্রস্তাবের মধ্যেও কিন্তু এই কথাটা উল্লেখ রয়েছে। তো আগামীতে তারাও আশাবাদী, আমরাও আশাবাদী, অবশ্যই শিলিগুড়ির শহরের যারা পশুপ্রেমী রয়েছেন তারাও আশাবাদী। আবারও বলবো তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসার জন্য, এবং খুব সুন্দর কয়েকটি তথ্য আমরা কিন্তু জানতে পারলাম তাদের কাছ থেকে। তো আবারও কোনো তথ্য নিয়ে নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে ফের হাজির হব। ধন্যবাদ। Thank you.